नावेली मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियमात आशियारा आंतरराष्ट्रीय कराटे चॅम्पियनशिप झाली। 25 विद्यार्थ्यांच्या गोयच्या पंगडान 18 गोल्ड, 17 सिल्वर आणि 2 ब्रॉन्झ पदकां जिखून दुसरो क्रमांक मेळयलो। या सर्तीत वट्ट 28 राज्य वांटेकार जाल्ले। आशियाना इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशिप जी आसा ही मडगांवच्या मडगांव नावेली हांगा जो मनोहर पर्रीकर इंडोर स्टेडियम जे आसा ह्या स्टेडियमाक जाली आणि ही 6 तारीख ते 8 तारीख म्हणल्यार चल्ली आणि ह्या हेतूक खुबश्या स्टेटीची भुरग्यांनी पार्टिसिपेट जाल्ले आनीक ह्या पार्टिसिपेट जाता जी गोंय तेतून भितर आमची गोंयची भुरगीं आसलीं जवळ जवळ 25 गोंयची भुरगीं जी आसात ह्या कराटे चॅम्पियनशिप पार्टिसिपेट जाले आनी आज खरेंच गोंयकारां अभिमान उरपाची असली गजाल जाल्ले कडेन आसा ती म्हणलें जाल्यार गोंयची भुरग्यांनी सद्या सेकंड प्लेस ही दवरले कडेन आसा आनी ह्या सेकंड प्लेसीक जवळ जवळ 25 भुरगीं जी आसात ह्या एका कराटे चॅम्पियनशिप पार्टिसिपेट जाले तितूंतली 18 जी आसात ही गोल्ड हाडले कडेन आसात। त्याच बरोबर 17 सुमार तेणी जे आसा ब्रॉन्झाचे हाडले कडेन आसा आनी त्याच बरोबर 7 जी आसात ही सिल्वर हाडले कडेन आसात मेडलां। म्हणटरे गोंयची भुरग्यां कडेन कितलो टॅलंट आसा वो हांगा कळटा। इंटरनॅशनल कराटे चॅम्पियनशिप 2026 मनोहर पर्रीकर स्टेडियमाचेर 6 तारीख ते 8 तारीख आसलेली आणि WFSK इंडियाची टीम आमची गोंयची टीम पार्टिसिपेट जाल्ली विथ 25 स्टुडंट्स तितले 18 गोल्ड आणि 7 जण सिल्वर। सो गोंया खातीर आमी सेकंड प्लेस दवरलेली आसा। सो हांव थँक्यू म्हणटा आमच्या गोपाळ सराक जेच्या पासून ही आमकां प्लेस होल्ड करपाक मेळ्ळा। It's a proud moment for us to have host such an event in Goa. It's an international event and a lot of participants, and this event has brought a lot of people together from different styles, and we have got with us the world body president Mr. Hussain and national president also Mr. Tambodiji, and for this event to be successful our local team have shown their capability. It is a total contribution from their side to set up and host such an event. गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकर आणि अरुण नाईक।